पाइथागदरा मालखुं पार्टी थानी यगलिया बीजेपी प्रदेश कास्कुनि एस्कॉर्ट बहायनो सागदुखुमाना नाका टीएसआर जवान रगनि मालखुं बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश नि कास्कु राजीव भट्टाचार्यनि एस्कॉर्ट मालखुं पार्टी मुङाव कलाई सान्त्रि बाजार नि बिसिं खबजानाय बिरचन्द्रनगर 8 नं बसं लाहार कतर सनखलाव वाते किसा वामानि बाय ताइबाबाय साफासिं मालखुंनो साइडना थांख्रिनो यागनार मायांगै गेरग मेरग खाय कलाई सागदुखुमानो खरकटाम कक्टमा थानांका प्रदेश कास्कु बाइखुरानि इस्टन मताइनगो थांमानि लामावनो अ पातिव नै सागदुखुमानदा टीएसआर जवाननि पुइला सागनाय ग्रामुं नि दङ सान्त्रि बाजार सागनायनगो पातिमुनि कक्टमानै सान्त्रि बाजार हांकर सागनायनगो थांसयका जुव मोर्चानि हास्ते कमिटिनि तांफां ताइ जिल्ला परिषदनि 7 नं आसुथानि गताल बातायनाय सुमन देबनाथ सान्त्रि बाजार मंडलनि तांफां मम्बुमक ताइ जनजाति मोर्चा हास्ते कमिटिनि आदं रामबाबु रियां नखबै मंडलनि याकचु कास्कु रमेश रियां सुर अ पातिमुं नेतारक थांमानि उल सागनायनि रगबाय कक सालाय दाति सागनाय हामरन बागै कक सालाय दंखा सान्त्रि बाजार थानानि उलसि बाहायनो कक माने थंखा कक मथुनार साइखनारका बाहायका पातिमुं पाटिका माननीय स्टेट प्रेसिडेंट साहेबेर गाड़ी बाय करा आसार पथे सनकला नामक एक জায়গায় গাড়িটা ক্যাপসাইজড হয়ে যায় ক্যাপসাইজড হওয়ার ফলে গাড়িতে থাকা ড্রাইভার এবং অন্যান্য আমাদের টিএসআর জওয়ানরা অল্পবিস্তর আহত হয় এবং তাদেরকে তড়িঘড়ি করে শান্তিরবাজার হাসপাতালে আনা হয় এখানে তাদের ট্রিটমেন্ট চলছে কয়জন তিনজন ড্রাইভার সহ তিনজন এখন অবস্থা কেমন আছে এখন তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখন পর্যন্ত তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু ওদের সিটি স্ক্যান বা যাবতীয় করার ওসব করা হচ্ছে তারপর দেখা যাক ওদের ওই জায়গাটা কি প্রত্যেকটা সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমরা শুনছি এটা অ্যাক্সিডেন্ট জোন হিসেবে পরিচিত প্রায় সময় অ্যাক্সিডেন্ট থ্যাংক ইউ স্যার এছাড়া বৃষ্টিও হয়েছিল রাস্তা খুব স্লিপি ছিল